Sige na, baby. O, sige, ma'am. Kaya na mag-video sa kanal. Ayan. Makikita niyo. Ang nilagay ng video station. Kasi ilang video ka. Unit man, no? Unit. Mag-play, contact number ba kayo? Mobile or telephone number. Telephone number tsaka Ayan. mobile. 90. 9 Telephone number yan 9010-649. 901 0649. 649. Ah. Tapos ang cell number